Guys, good evening. Welcome to my YouTube channel, Bog CDO Vlogger. And then guys, kung wala pa ninyo ma-subscribe akong YouTube channel, pakipindot lang guys sa notification bell sa taas. I-bell all lang nato guys aron updated ta sa atong mga incoming videos. Guys, akong FB page, Bog CDO Vlogger gyapon, pakipindot lang sa notification, pakipalo lang guys aron updated ta sa atong mga given number, proballs, ang goal guide, paswerte sa 3D ni Bog CDO. Guys, August 21, we have the given number from the Philippine PCS Swerte Guide. 21 taog mga guys, and then natay 3D mahiwag ang luto nga bintana, itapat na to siya guys. Aron natay mga given number nga mga kuha. Guys, natay given number nga 557, tanawan nyo guys at 254, 667. 557, 254, and 667. Guys, mo niya ito ang given number from the Philippine PCS Swerte Guide. Natay 557, 254, 667. Target and rumble lang tani guys for 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. And then guys, from the given number, nasa ko yung mga probables nga gikuha. This is also for 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. August 21. 3 draws ni siya guys. Kini nga mga probables anang ganing given number. 3 draws ni siya. Guys, natin 526. Si 526 na sa ito ang given number. And then 556. Nasa tayo 747. Guys, 555 ha, bantayan tani ugma o 555. 555 guys ha, basin ugma na si 555. Og si 999 guys, ato na siyang bantayan kay mura garisbak na siya guys, si 999. Guys, natay 552 ang goal from the given number, and then napo tay 557. 557 ang goal from the given number, and then 554 ang goal from the given number. Si 574 ang goal from the given number, and then 256 si 256 ang goal from the given number, and then si 266 ang goal from the given number. Napo tay 566 guys. Guys, si 546 546 Escalera, this is for tomorrow, Escalera. And then napo tay 664 guys, si 664. Layo na din si 664 guys, wala taning 664. Kani si 667 guys, ato nang kuhaon ha. Moni ato ang kay target and rumble man taan ni natay 557. Si 125 nasa taas, si 664 wala dito 664 so atong angle guide guys. Sige lang, basin ugma 667 ta guys. Guys, target and rumble lang ta guys. Bantayan nato ni si Escalera. Akong i-encircle ayon si 555, 555 sardines. Basig mahulog na sa bitag nato ugma guys. This is for 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. 3 draws na siya guys, August 21. Guys, daghang kayong salamat, screenshot lang ninyo for tomorrow. Sa atong angle guide karon national guys, wala tay makuha kay nagratsada na sa kwalik si doble. So karong gabi na ako'y angle guide up next nga may on version si 077. Natay mga probables nga akong nakuha guys sa ako ang kaugalingong angle guide. So i-screenshot na ni nato guys, this is for tomorrow. Basin sa atong angle guide si PCS o mukuha resulta for tomorrow guys. Guys, screenshot na ni, this is for tomorrow. And then guys, isang likes lang akong pangayon sa inyo. Ipipitsog sa akong YouTube channel, Bog CDO Vlogger. Guys, good evening, ug daghang salamat sa inyong tanan.